Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum, Azouflawan. La chaîne Cuisine Ania Amir, Matbakh Ania Amir, القناة YouTube. جينا اليوم نديركم une vidéo très importante. Ça concerne le sujet de la maladie اللي راهي تدور dans le monde entier. C'est le Covid-19. Donc c'est le corona. Donc la maladie هذه elle affecte pratiquement presque tout le monde. Elle est très contagieuse ومنها. Donc كاين un élément très important في هذه la maladie هذه اللي الانسان لازم يكونتروليه ويعسو. C'est quoi? C'est le taux de saturation تاع l'oxygène في الدم. C'est très important يا ناس. تقدر تحكمكم يبان فيكم دي سيمبتوم الحمى la fatigue etc. Il est très important الانسان يعرف شحال le taux de saturation تاع l'oxygène في الدم تاعو. باسكو علاه كاين عندنا des valeurs à ne pas descendre au-dessous. عندنا donc des valeurs limites وين الانسان يعرف on peut savoir selon le taux de saturation d'oxygène dans le sang est-ce qu'on doit être hospitalisé, est-ce qu'on a besoin d'une aide respiratoire ou pas, est-ce qu'on نسحقوا l'oxygène ou là ou là نقدروا, est-ce qu'on peut se soigner tout seul à la maison ou il faut être hospitalisé pour recevoir une aide respiratoire, يعني recevoir de l'oxygène. Donc كاين un appareil اللي راه يتباع, un appareil qui se vend dans les pharmacies qui s'appelle l'oxymètre. Donc هاوليك vous pouvez lire كيما هنا. انا je vais vous présenter اليوم هذا l'appareil. Il s'appelle fingertip pulse oxymètre. Donc يحسب les pulsations du cœur, يحسب le taux de saturation d'oxygène dans le sang. راكم تشوفوا هذا l'appareil. Voilà. Portable blood oxygen measurement. Donc c'est un appareil de mesure de l'oxygène dans le sang portable. Donc le modèle تاعو XY-18010. l'appareil هذا اوكسيمتر هذا يتباع في لي فارماسي. وشنو كاينه حاجه يفور ردوا بالكم يا ناس, كاين سيتان فارماسي راهم يبيعوا فيه 600000 700000 500000 اكسيتيرا. هذا لاباري هذا انا حوست مليح لقيتو 290000. دونك لو ميم تقدر تلقاه 600000 دون دوطر فارماسي. دونك اون فا فو لو بريزونتي هنا في لابوط نتاعو, راه جديد. شوفوا هنا واش عندنا. سمول اند لايت, دونك صغير وليمينو. 4 ديريكشن ديسبلاي, معناتها 4 ديريكشن ديسبلاي معناتها تقدر لا ليكتور اللي تكون هنا في ليكرون تقدر تقراها في كاع لي سونس. تضرب على البوطون هذا تشوفها سونس من تحت, تقدر تقراها دو سو كوتي من تحت, تدرك تقراها ادروات, تقدر تعاود تدرك تقراها دو دروت كوتي, تعاود تدرك تقراها دو اغوش. دونك 4 ديريكشن ديسبلاي. 2 كولور OLED screen, donc فيه 2 couleurs. Donc c'est un écran OLED. 8S automatique shutdown. 8 secondes automatique shutdown, معناتها au bout de 8 secondes يطفى وحده. Small power saving. Et one touch operating, معناتها فيه un seul bouton, donc il n'est pas compliqué. فيه un seul bouton. هاوليك fingertip pulse oxymètre XY-18010. هنا واش فيه spécification. الطول تاعو 57 ملم. لارجور تاعو 31 ملم. اوتور تاعو 32 ملم, دونك صغير. دونك برودكت موديل XY-010. ديسبلاي مود OLED 2 color display. Screen resolution 128/64. Blood oxygen measurement range 70% 99%. Blood oxygen display résolution plus ou moins 1%. Pulse measurement range 30 BPM 240 BPM battement per minute. Power consumption below 30 mA. Dimension هاوليك. Power supply 3 volts. internal power supply فيه une batterie داخل فيها معناتها une pile. equipment intermittent operation use period, صادير صالح هذا الاوكسيمات نخدموا به pendant عامين. for other contents refer to the instruction manual.
هاوليك من تحت البري تاعو اوكسيمتر بري 2900 دينار 290,000. دونك هنا يعطينا لي فالور ليميت. الى البلود اوكسجين ريفيرونس معناتها ساتوراسيون دو سون دو لوكسجين دون لو سون. الى تلقاو لا فالور اونتر 95 و 99 عندكم اون فالور نورمال، ما تخافوش، عندكم لوكسجيناسيون تاع السون تاعكم راه مليح، vous n'avez pas de problème de respiration. Il est entre 90 et 94, vous avez besoin d'exercice, need to exercise regularly in a fresh outdoor environment to enhance lung functions. معناتها هنا entre 90 et 94 vous avez besoin على حال de vous oxygéner وديروا سبور برا في الير بيور من اكسترا pour oxygéner le son تاعكم، معناتها باش البومون تاعكم يسبيروا ماكسيموم d'oxygène et باش تطلعوا لو طو تاعكم. 90 or less au moins need special oxygen inhalation to maintain own oxygen saturation. Donc تحت 90 وتحت 90 تستحقوا une aide en termes de respiration، معناتها لازمكم دو لوكسيجين une aide respiratoire تحت 90 وتحت. هذا هو اللي يهمنا حنا بارابور للكورونا سي هنايا. دونك حنا انسان كي يكون فوق 95 راك نورمال. pulse rate référence pulse rate between 60 à 100 battements per minute is a normal indicator. Adler's heart rate is slower than ordinary people, generally around 50 BPM. Donc هنا سي بارابول للبيساسيون دي كور، هنا ما تهمناش بارابول السوجي تاع اليوم، بارابول كورونا يهمنا هاد لا ساتوراسيون. نفتحوا لاباري نشوفوه واش فيه. on va voir comment l'utiliser. هاوليك راكم تشوفوا كاينين بروتيكسيون هنا تاعو، دخل صبعنا منا اون لو روتير ونجبدوه. هاوليك voici notre appareil. donc push هنا appuyer هنا les pulsations du cœur يجو منا du côté gauche، l'oxymètre c'est-à-dire le taux de saturation d'oxygène يجي منا. هاوليك ندوره لكم تشوفوه هنايا. فوالا كيفاش يجي يتفتح هكذا. vous appuyez ici une push il s'ouvre comme ça. donc en appuyant sur ce bouton il s'allume. pulse oxymètre un seul appui. finger out il a détecté هنا بلي هاوليك تشوفوا هنا البورسونتاج تاع ساتوراسيون تاع الاكسجين تم يطفى 8 سكوند ما تستعملوش يطفى. البورسونتاج تاع ساتوراسيون الاكسجين يجي منا à gauche و لي بيلساسيون دي كور يجو منا à droite. دونك لازم اون جينيرال باش تستعملوه لازم تستعملوا لا مان غوش، لاندكس تاع لا مان غوش. وعلاش لاندكس دو لا مان غوش اون يوتيليز باسكو علاه سي لا مان غوش اللي فيها لا فين اللي تروح ديريكتومون لو كور. دونك لي بولساسيون دو كور سون تري بيان بيرسو و تaux de saturation تاع l'oxygène dans le sang est très bien perçu. vous ouvrez هنا كاين دي كابتور هنا à l'intérieur comme vous pouvez le voir. vous ouvrez, vous mettez l'index de la main gauche, vous lâchez. donc l'index est à l'intérieur de l'appareil. j'allume et j'attends. راك تشوفوا بني la lecture elle se fait vers ce côté, vers le haut. j'appuie une fois, il me met la lecture vers le bas. donc voilà هنا راك تشوفوا taux de saturation. il faut attendre un petit peu que ça se stabilise. هاوليك 94 c'est le pourcentage تاع الباتمون تاع لي كور. انا 94 دونك عندنا راك تشوفوا ça change selon la respiration selon l'effort qu'on produit etc. هنا c'est les battements du cœur راك تشوف 88 et taux de saturation de l'oxygène dans le sang هاوليك 98. donc قلنا حنا entre 95 et 99 راه ان taux normal. معناتها le sang est très bien oxygéné. معناتها la fonction de respiration n'est pas atteinte
n'est pas atteinte. Je ne suis pas atteint par corona. Rabbi yahmina inshallah ويعافينا من هذه la maladie. Que Dieu nous préserve de cette épidémie du coronavirus Covid-19. Donc je suis pas malade, donc j'ai un taux de saturation de l'oxygène dans le sang qui est normal, 98. Mais 95 99 c'est un taux normal. Je vois ça change, 90 99. Donc et entre 91 et 95, c'est le taux de la saturation de l'oxygène un peu faible. Il faut du sport, il faut s'aérer, il faut faire des mouvements en plein air pour s'oxygéner, pour améliorer le taux. Et 90, au-dessous de 90% de taux de saturation de l'oxygène dans le sang, vous avez besoin d'une aide respiratoire, vous avez besoin d'oxygène, un appareil qui vous aide à respirer. Il faut s'inquiéter, il faut vous diriger vers la clinique ou bien l'hôpital ou bien le centre polyclinique le plus proche de chez vous. Donc les le corona, il est atteint, il a de la fièvre, il a de la fatigue, tout ça, il surveille ce taux. Donc cet appareil, il est à acheter. Il faut l'acheter, il faut l'avoir chez soi pour surveiller le taux de saturation de l'oxygène dans le sang. Donc voilà, avec. Donc cet appareil, il faut l'avoir chez soi pour surveiller le taux de saturation de l'oxygène dans le sang et savoir si vous avez besoin d'aide respiratoire ou pas. Donc le taux 98, 95, il peut se soigner à la maison, prendre les médicaments que le docteur vous aura prescrits et les traitements que le docteur vous aura prescrits à la maison. Il n'y a pas de risque. Le taux d'oxygène les poumons ne sont pas assez atteints pour que ça puisse affecter la fonction de respiration. Donc en général, 25% les poumons en général, le taux les poumons, vous n'aurez pas besoin d'une aide respiratoire. En général, il faut que 25%, 30, 40% quand on a un problème de respiration, ils auront besoin d'aide respiratoire. Donc à l'appareil, j'ai tenu à vous le montrer, la chaîne Cuisine Ania Amir. باش هكا بزاف الناس اللي ما على بالهاش بني on peut l'acquérir, يكون عندكم chez vous et vous pouvez surveiller votre taux de saturation. C'est une donnée très importante à savoir. Il n'y a pas besoin de se déplacer jusqu'à l'hôpital باش يديروا لكم هذا l'appareil في le doigt ويقول لكم vous avez un taux de saturation qui est normal, vous pouvez vous soigner à la maison. Vous pouvez le faire tout seul à la maison. Donc j'espère بني la vidéo تاع اليوم عجبتكم. ان شاء الله تفيد beaucoup de personnes. Donc attention, هذا راه يتباع parfois 600,000 700,000. انا هاوليك اوفيسيلمون بالبري je l'ai acheté à 2900 dinars. Donc 290,000. Attention à ne pas vous faire arnaquer. Donc je vous dis la chaîne Ania Amir, Cuisine Ania Amir, مطبخ Ania Amir. Inch'Allah كاع الناس اللي راهم مريضة بالكورونا, que Dieu vous apporte une guérison rapide et totale pour vous, pour votre famille, vous protège Inch'Allah تبراو كامل اللي راكم مرض بالكورونا, تولوا في صحة جيدة ليكم العائلة تاعكم كامل. و à une prochaine vidéo. Partagez au maximum هاد la vidéo parce que c'est très important الناس تكون على بالها بني هاد لاباري on peut l'acquérir يكون عندهم في الدار هكذا ويعسوا التو ساتيراسيون تاع l'oxygène تاعهم. Donc partagez au maximum cette vidéo et laissez des likes et des commentaires bien sûr. À une prochaine vidéo Inch'Allah. Ciao.